हेलो नमस्ते। मैं आपका दोस्त अनूप कुमार रथ और आप देख रहे हैं मेरे साथ हर साल कैसे मनाया जाता है माता ठाकुरानी जी की यात्रा चैत्र महीना में मेरे गांव भैरव सिंहपुर, जिला कोरापुट, स्टेट उड़ीसा। तो आइए शुरू से अंत तक देखते हैं माता ठाकुरानी जी की यात्रा और सब्सक्राइब करें और हर एक वीडियो देखें। भक्ति के साथ कहेंगे जय माता दी।
चलो चलो ए
जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता जा देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता जा देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जगन्नाथଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ରଥେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଆଉ ନଥାଏ ମର୍ତ୍ତେ ସେହି ରୂପେ ମା ଯାତ୍ରା ବେଳେ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ତୋ ଦର୍ଶନ ମିଳେ ଯାତ୍ରା ବେଳେ ତୋତେ କଲେ ଦର୍ଶନ ନ ହୁଅଇ ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଯାତ୍ରା ବେଳେ ତୋତେ କଲେ ଦର୍ଶନ ନ ହୁଅଇ ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଯାଉଥାନ୍ତି ତୋରି ଦର୍ଶନ କରି ଯାଉଥାନ୍ତି ତୋରି ଦର୍ଶନ କରି ଯାଉଥାନ୍ତି ତୋରି ଦର୍ଶନ କରି ଯାଉଥାନ୍ତି ତୋରି ଦର୍ଶନ କରି ଏ ଭବ ସାଗରୁ ସକଳ ପ୍ରାଣୀ ବଡ଼ ଠାକୁରାଣୀ